d'impartition. La stratégie d'impartition, c'est une option stratégique. غادي نشوفوا la définition ديالها. غادي نشوفوا également les typologies اللي كيكونوا عندنا في la stratégie d'impartition, puisque عندنا plusieurs types. Je pense c'est sont au nombre de 6 formes ديال l'impartition. Donc la stratégie d'impartition, une petite définition. La stratégie d'impartition consiste à se procurer à l'extérieur des services ou des biens matériels consécutifs d'un ensemble ou lieu de te faire soi-même. هاد لا استراتيجي هادي كتقول لنا اننا خصنا نشتغلوا على الاكستيريور، que ce soit des services ou bien des biens matériels. وهي l'inverse ديال l'intégration. Donc, il va ainsi à l'encontre de l'intégration verticale. Donc, l'intégration verticale ou bien l'intégration, il y a la stratégie اللي كتقول لنا أننا soit نشريو le fournisseur ديالنا ou bien les points de vente, alors que l'impartition, non. L'impartition, il y a l'axe. D'accord? Les avantages de l'impartition, on peut pas vraiment comprendre l'impartition إلا ما عرفناش لي فورم. دونك غنبقى نشرح من هنا حتى للطا، ما يمكنش لينا اننا نفهموا لامبارتيسيون الا ما عرفناش لي فورم. دونك لي فورم غادي يعطيونا واحد لا فيزيون كلير على هاد لوبسيون استراتيجيك. Donc, je vous les avantages, puis on va voir les formes. Les avantages, c'est que la stratégie d'impartition, une réduction des coûts, réduire les coûts, réduire les coûts à travers, par exemple, le fait كيف ما قلنا في l'intégration كنشريو le fournisseur, donc le fournisseur حنا نشريوش. نشريو par exemple les points de vente, non, ما نقدروش نشريو les points de vente. دونك الا كنا par exemple حنا كنديرو لا ديستريبيسيون غادي نفرضوا على واحد البروديكتور انه يدير لي نورم اللي بغينا حنا. D'accord? يعني كنلعبوا على l'amont et l'aval. Donc on va voir les avantages puis les formes. Les avantages, c'est premièrement réduire les coûts. Donc كما قلنا كنهبطوا من les coûts ديالنا. L'effet de synergie économique et technologique, scientifique et financière, هنا كنتكلموا على les points de vente. باش كيكون عندنا plusieurs points de vente كنلعبوا على هاد l'effet de synergie. Accroître la rentabilité des investissements, يعني كنزيدوا من المردوديه ديال الاستثمارات ديالنا. Se donner une plus grande liberté d'action, يعني كتكون عندنا واحد المتسع ديال ممارسه النشاط ديالنا. Réduire la complexité organisationnelle, يعني هبطوا من هذيك التعقيدات اللي كتكون في l'organisation. Également s'ouvrir sur l'environnement ديال المقاولة. Donc les formes, pour mieux connaître la stratégie d'impartition toujours, عندنا 6 ديال les formes. La première forme, c'est les marques dédiées aux distributeurs MDD. Donc déjà traité. Le point هذا c'est très important. شنو كتقول لنا MDD? C'est la première forme de la stratégie d'impartition. Donc, la fourniture spéciale d'un produit fabriqué selon le cahier de charge du client par un producteur. Donc, l'exemple, une entreprise, par exemple, l'hypermarché ديال Marjan. Donc, Marjan, comme vous savez, c'est une grande face ديال la distribution ديال les ventes. Bon, هاد مرجان هادي كدير MDD. كيفاش كدير MDD؟ دونك كتمشي عند دي برودكتور كتفرض عليهم واحد الكايي دو شارج، حيت المرجان هنا كتعتبر كوم كليون، نيس با؟ دونك سي ان كليون vis-à-vis le producteur اللي كيدير لينا باغ اكزومبل لي جو دورانج، مثلا العواصر ديال العصير ديال الليمون باغ اكزومبل. الا دخلتو راه كتلقاو عصير ديال الليمون فيه اللوغو ديال المرجان. دونك هنا اللوغو ديال المرجان سي ام دي دي، باسكو كاين ان كايي شارج كتقادو مرجان
انا هنا ما كنديرش لا بوبليسيتي مي سي ان اكزامبل بور كومبروندر مي كتفرض الشروط ديالها على لو برودكتور هي كتكون عندها لا ريسبونسابيلتي المرجان بويس كدير ان كايي دو شارج دونك لو برودكتور هنا الا وقع شي مشكل لو برودكتور ماشي سوق مقارنه مع لو كليون هو اللي كيتحمل لا ريسبونسابيلتي دونك لو كليون كونسير لا بروبريتي اندستريال دونك هو اللي كيحافظ على الملكيه الصناعيه la marque et la responsabilité de son produit. Donc non seulement la propriété industrielle, mais غير الملكية، ما كيحافظش غير على الملكية الصناعية، mais كيحافظ على la marque ou على la responsabilité de son produit au cas où il y a un problème. La deuxième forme, c'est la sous-traitance. اللي déjà تكلمنا عليها brièvement في la stratégie d'externalisation. قلنا l'externalisation c'est le fait أننا déléguer une tâche mais تدار وسط l'entreprise alors que la sous-traitance c'est le fait de déléguer une tâche à un prestataire mais هنا كيديرها في l'extérieur de l'entreprise كيديرها عنده. Donc mode d'organisation dans lequel le donneur d'ordre c'est-à-dire هذيك l'entreprise libre déléguer des parts à son partenaire, le prestataire, le sous-traitant. Le sous-traitant, le sous-traitant. Une tâche qui doit être exécutée suivant ces directives. Directives d'Yelmen, le donneur d'ordre. Elle s'applique à la fabrication de produits et services. Donc, elle a fonction par exemple, conseil. La troisième forme, c'est la co-traitance. Toujours chaque mot qui est co فيكتوريسيس دونك هنا بحال كنتكلموا على الجماعه لا كوبروبريتي الملكيه الجماعيه لا كوتريتونس سي لا سوتريتونس مي هنا كنديليغيو اون تاش ا بليزيور او بيان بلوس كو ان يعني فوق من واحد هنا كيدخل لو بلوريال donc plusieurs sous-traitants. Donc la co-traitance ou le partage de réalisation d'une production entre plusieurs partenaires. Partenaires, c'est-à-dire les sous-traitants. À tout l'exemple d'une coopérative, on se complète pour la fabrication de produits finaux. Donc on a plusieurs sous-traitants باش انهم يقدموا لنا le produit final. La quatrième, donc je n'ai d'idée, je n'ai sous-traitance, co-traitance. La quatrième forme, c'est la concession. La concession, c'est une notion traitée dans le module droit des affaires. La concession, toujours, il est lié au canal de distribution des voitures. Donc, la concession, c'est un contrat, oui, de la distribution d'un produit X. S'accompagne de franchise. Il y a une différence avec la franchise, mais on va voir ça par la suite. Du franchise dans lequel la coopération est caractérisée par une liaison contractuelle. Là, la concession, il a toujours c'est un canal de distribution toujours ديال les voitures كتكون في les voitures بزاف. L'exemple ديال داسيا اللي كاين في تملول اللي كاين في الدخله ديال تملول par exemple اللي كاين في أكادير. Donc, ce sont des canaux de distribution. C'est une forme de stratégie d'impartition اللي كديرها رونو علاش؟ إلا رجعنا les avantages, s'il vous plaît. نرجع les avantages. شنو قلت les avantages؟ réduire les coûts ياك؟ كيفاش هنا كتوقع علينا la réduction ديال les coûts؟ Donc, في la concession, بلاص l'entreprise أنها par exemple رونو عندها la marque Dacia. Donc le fait أن Dacia au sein du territoire national عرفتوا شحال من points de vente كاين عند Renault des milliers de points de vente au niveau mondial تقريبا شي 120,000 points de vente. C'est très important. Il nécessite واحد l'organisation. Donc le fait أن رونو أنها دير واحد البوان دو فونت اشنو كدير؟ صايب هي بوان دو فونت نو كدير واحد الكونطرا avec une personne quelconque غير احترم الشروط
ويدير la distribution, un canal de distribution. راه les canaux de distribution راه ما ce sont pas des canaux propres à l'entreprise. يعني c'est-à-dire في الملكية ديال non. انا je suis distributeur, تعطيني la marque ديالك, seulement la marque ديالك اللي غادي نبيع. Donc vous voyez, donc c'est une réduction du coût. Donc est un contrat pour lequel un concessionnaire distribue pour le compte d'un producteur concession. Donc concessionnaire هو اللي كيدير لنا la distribution. Donc exemple ديال canaux de distribution des voitures qui m'a قلت لكم. Donc la cinquième forme, c'est l'accord de licence. Il permet de multiplier les applications d'un savoir-faire. Donc une fois on a par exemple واحد brevet quelconque, واحد savoir-faire كردوه brevet. علاش كردوه brevet؟ باش نبيعوا هذاك كيتسمى لاكور دو ليسانس. يعني باش تيتيليزي هذاك البروفي ديالنا واحد الاختراع، براءة اختراع. دونك خصك تخلصنا واحد لاكور دو ليسانس. هنا كيمكننا اننا نضاعفوا من لي زابليكاسيون ديال سافوار فير. ناخذ ليكزامبل ديال كوكاكولا. دونك جو تريت هنا ليكزامبل ديال كوكاكولا. دونك كوكاكولا عندها الوصفه ديال كيفاش تصنع هذوك لي بواسون غازوز. دونك ايسي كوكاكولا ou bien n'importe quelle entreprise كتبيع هذاك لو سافوار فير ديالها. دونك هنا كتبيع لو سافوار لا سوسيتي دي بواسون غازوز سوس اللي كاينه في اكادير، اللي كدير لا برودكسيون ديال لي بواسون غازوز، وهنا كدير لا ريدكسيون ديال لي كو également. D'accord. La dernière forme, c'est la franchise ou bien le franchisage. La franchise, c'est une combinaison. يعني كنجمعوا جوج ديال لي فورم باش تعطينا فرانشيز. la première كنجمعوا الكونسيسيون زائد الكونسيسيون زائد l'accord de licence. Oui, l'accord de licence. Donc l'accord de la concession plus la concession qui a été une franchise. Donc combine la concession et l'accord de licence. L'exemple ديال Zara هنا كتبيع كدير واحد l'accord de licence ديال la marque ديالها et également كدير ce qu'on appelle un contrat de concession.